تفتاوي تكشو ميديا بزي أفرلاي بكل هم عدو يعسينو يسوع اللو لعون السبب علو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقل تفتاوي نفلتت نفحات تفتاوي ناي عبي ناي سدد تفتاوي ناي نرشتي عبي تفتاوي ناي فقري معادي تفتاوي تفتاوي تكشو ميديا سلام كبرات تختاتلتي مدب تفتاو توك شو يمزيا حدش حبريتا خلو نحاصير غيزي مصاكم نحاصير يمچ زلخو هذا حبريتا هنالفنا حنتي اب يمان انفو لحلف الله زعبا جرمن مالتيو اكشوالي يمان انفو ترايزي كله بزحات ميدياتاتون زرغو هلوا اقدام ساعتاتنا سلازفلاله بايكا ناي وان قاسل زنبره زحلفن زينا خون خاليو يمكن ساعات زوصلو ابو ريتي كم سلازدلخون ايشي ناي حونا يمان انفو مناباخون كبلا تاتلتي لو معنتي معكنا زينا ناي جرمن كوت زوا على حدا اقرام زغونه زينا لو بزعبا ناي برغدنا حمدو مالتي حجي ابز نفولطو زلنا ابز تريو زلهم تاغشاو زبل زعبي معكن زينا ناي جرمن ولا خالوتون بزحت يوصلو كمزي ابز تريو زلهم ناي ايرو نيوز قلمله انتايم زبلو زلو ابو اب جرمن زلو ناي برغدنا حمدو ابالات اب لعليومن اب لعلي دنمارك زنبرون ناي راسيا مالتي راسيا مالت زي تفتش كلا مالتي قبل استفلاليا شدشته زخنا اورجاتات ناي جرمن اكايدوم نيروم ن 10 شوعات تطرطرتي نايتي مسكلته شن 22 اب غيسن كومون اب شوتغارت زغاطمه ነገር ተአሳሰረ مالتي حجي ابزي تريو زلهم انتايم زبل كم تيرور اورغانايزيشن ወይ ከዓ ናይ ቴሮሪስት اورغانايزيشن ኢሎም ጽሒፎም ዘለውቶም ማዕከና ዜና ሓደ بمجمرتا خفلت زلوو ازيوم معكن زينا منيو كوم إلو صحافو إلو هيبوم نمنتايوم كوم إلو صحيفومو اتي نايجرمن من البات مستناي كلتشعني اسران كلتنا بجيسن زنبرا خونتات ستحازة او استساتفوم زولم سبات نخدلي زوطو صحف دي ولاستوم غازيطات صحفو بعلم بتوم نا معكن زينا ديوم كوم عينت جيجا فتصيموم ازي كفلت زلوو مجمرتا قدايو كمزيل كاسوق كان حدا نمثلو زقالس سب يكون اورغانيزيشن يكون جروب يكون اشماتيب كا مفراج فصيمو قبول ايكونن قبول زي كونه طرح زيقصعوني ساتهم جن كمزي ግብረ መልሰይ መጸናኒው ቅድም ሕጂውን ዝኾነ ነገር አርዮም አይፈልጡን እዮም ተቃውሞ ማለት እዩ ካብ ዝብል እዮም ጽሒፎሞ ብሸለልትነት ጽሓፎ ኮይኑ ይስማዕኒ ንዕቀቱ ውን ይጽሒፎሞ ዘለው ማለት እዩ بحاطيرو جن قبل على 17 تطرطرت سبات نمدلاي راسي اكايدنا يندبلو تفتش ولا حنتي استاثر سب جن يلن ابتي صحفون كومي يزبل مالتي استاثر سب يلن انتايم زبلو ابو تاساسيروم كا بزع مراحتن ابالات نايتي غجلن زخون سبات بتقوما يمزبلو زلو نخسرو ወይ كات 17 سبات نغنأسرينا اكايدنا يمزبلو بزعبا ناي جون بلاكون او صحيفهم الله حدا خابتهم مرحت زنبره قدم حجي نزي اب جرمن نبره زواهادون اب هولاند تفريدو خمزلو فليتنا لنا يمزبلو حجي كبرى تخاتلتي اب زخن فولطو زلنا حدا ملእختي ن اب جرمن زلو تقالستن مريحنت بفلاي مالتي زعابه ملእختن عوميو اب زي غدايزي هوصص زخونه اخيبا تغيرو هوصص زخونه غبره ملسي ن كله تقالاساي كوهابو اقدمنا نطلب مالتي مخنياتو ازي ازي هوصص زخونه ملس زدليو غداي قداماي كلاينا املا عالم زلنا بمولنا تقالست برغيدنا حمدو بفلايكا مريحنت زلنان كومون ولا دغفت برغيدنا حمدو خوينا بزتفلالي مغدي نزي دبدابيتات بمصحف بفلاي كنساتف نخيل مورات سبات كون قال سبات ابزي غدايزي عبي تاريخ نصات نخيلينا بفلايكا اب تويتر نغبرو صحفات مالتي حجي ناي جيرمن اوتوريتيز توم نزي غدايزي وصيوم زلو بفلايكا نزوم معكنا زينا صحيفهم زلو ازي صحيفهم زلو صحف جيجا مخانون صباحن كون كحتتهم مخانون كتصحف خلالو مغنياتو نحد تقالاساي كاب هاغورو بسنك ولقه ملاخ زمصه تيروريست اورغانيزيشن كاسو الكايت فرجونيها مغنياتو قال هاغرات
كم زبال شماس أو عيلن أب جرمن راحنا زي خمس جيرم زلوا حجي أب زون فولت زلنا أنت يميلهم تي مخني تقريبا مزلوا ن أب إيرترا زلوا منجست نمجلبات فتينهم زبل أبزن لكم أنت مالتي زي أب إيرترا زلوا منجست نمجلبات سلاز فوتونس منجست جرمن كم زيلو سقوم تخوصد أنت فتينو أتي زمت صعبين برجينا حمر زي كنا منجست جرماني تصعبين كسكمه مخنياتو نحاده قاب عالم ملو كانوا زفلت أما لا عالمون استوجزه بعالم ملؤون زتأجده بكندي عشحات دوكومنتات زلوا بإنترناشنال أورجانيزيشن سون استرجعت ولك أملاخي نعون خي قلبت جرمن تقال خلولو تليا I think توم نزي أو يوم زلوا سلطان صباح نقول تزمت خمس زخل صعبين تردوا ما يمثلن مخنياتو كم زيل كان حدا ولك أملاخي تقال خلولو يدخلني خا حجي كومي ميلهم زلوا نناي إيرترا منجس خقلبطو زفتنو علم لخاو متأسسار زلوهم ميلهم زلوا حجي إزم ملسخوا هاولو بفلايكا ما راح تبرجينا حمرو أبزي صنع زغنا ملسخن هبو للوام لعل زغنا جن أنا انتهي ممرتكو أبمل عالم أبز قرب أوان فلايتهم نيجرمن مريحنات وديهم كل نجار نحردا تراداريهم أبون بجرمن زلوا خناتات انتهي مخانو أتصبيكم نحردا فليتكم أمل عالم سلام أوصل في خدالو لو أب إمباسيتات نيجرمن كيركا سلام أوصل في تداليو نتي نيجرمن إمباسيتات ملقت خم حلال فلهم خلالو زجيرو مزلو حدقنيا مخانو صباح نقول إذا هاجر زي بتحتول كملاخ خمسة يتنبرن قبل على زي تقالا سايز زجبرو زلو بدل دما صباح نقول زي حتة مخانو ندحر ده بزعبانا جيسن يخون قال يخونا استفدت أما جيجاتات كتصاري تدريهم كتصاري اليوم كمصراي كعدي وعلن كل جزء سبات يصور له ورقتي بلاش له يحدق له زي نيريو أخام جمرتات عيزو نيريو أبز حجو عنقن نقول كيتكم أبي مان إنفو سمعت خديهم تي زتعرف معناتيو أبزي كم زي نريو زلنا أبز صحف أبزي prosecutors office said the group is part of an international connected network that intends to topple the Eritrean government. Well, of course نتي أب إرترا ولا سرعات نمودا نقال سالنا. What's wrong with it? ديكتاتور مغانو كل عالم زمسكرلو ويكاد فوت سرعاتي. زي صحفات زيجن ويكاد زملخت زيجن كمان زمس مغانو رد نجاري. كابتن دقق سرعتك دافي. كم زفلت كده محجي أبو هولاند نحنت قال هولاند نساتهم بزمنوا مسرت برجينا حمدو تجاري يوم زيهم إرترانا يكونون بمبا إذا تجراي بلاك ميل جيرو مالتي. لا تجراي كوميونيتي بزخص سوا مسرد ما يقريتها أخذ حتى له جيرو ما زخنا مقطعتون واحد وانير مالتي. جساتهم سواء لو يمزجوا صعب انتهي كم زي كمانا كم زوم حبشانا حسوتي مسلم ساتهم حقس لدزارو بخلون حق دزارو بزمسلو حبشا جن بفلاي ابوليتيكا تمسخا حسوت دزارو بزبزك بفلاي ارز انده هقدف تخيت كمالت كل حسوتي تناتم نياتو تصلمي እንዳ راي خاسي عم ده هقدف እንደ حدا الله ኮይኑ ولا حوخاكم تግራዋይ عقامه يزبلك مشكناي يحزنوا خا كم جيرون نفسهم يصنعنوا ማለት እዩ ፈጥዋካ من مغانكا فيو ما يكون ስለዚህ كم جيرون بزمنوا መሰረት أب هولاند كندي حواتنا قداي كون ويكا أب تحت قيدك نخاتو تجيري دائما حما أزيجن ناتنا يبان فلايتهم بلان إيه وني حق سبات نبهال أبزي يقدمنا خمزلو يدمعنا خمزلو كابت زري إيه بحاسات جيرمسي يقدمنا له حاسات أبزي جزيو حق خون غلي حقها نحدونجي حاسات كغير غلي مالتي يزون فوت زلنا سلازي إزي ناتنا قدلتي نحنا هنقبر زقبانا نحنا برجعنا حمود حجي داسات قدف أم مفراس زي كونه حاساتهم أم مفراس الجيم سوات زياتهم بزي حقيهم مچو ካብ ዓዶም ክወፁ ከለዉ ኩሉ ኣዋፅኦም ዘይሕጋዊ እዩ እቲ ዝሃብዎ ዕቑባ ዝሓተትዎ ከማን ዘይሕጋዊ እዩ ዋላ ዘይግነት እውን ይርከቡ ብሓሶት ዝረኸብዎ ምዃኖም ምስ መርትዖታትን ጭብጥታቱን ክንቃለሶም እዩ ዝግባአና ሕጋዊ ብዝኾነ መስርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሓቢርካ ዘይምስራሕ ሓደ ዝሓበረ ዋላ 100 ይኹን ኣንጻር 1 ሚልዮን ከድምዕ ይኽእል ኣንጻር 1 ሚልዮን ዘይሓበረ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ሰዋት እዚኣቶም ኣንጻርና ትናስ ትዕበ ታክል ይገብሩና ኣለዉ قليل يكون زقالو سنا زلو نحنا ግን ዳርጋ ስቂልና ኣለና ሳቶም ካየት ምዕሉ እዚ ጀርመን ዝተገብረ ሕጂ አንጻር ወፃይ ብልክዑ ኣብዳስ ናይ ህግደፍ ክርከብ ዝግብኦ ደጋፍ ህግደፍ ኣይግባእን ዋላ ብሕጊ መሰረት ምክንያቱ ኣብቲ ሕጊ ናይ ተዓዲ እቲ ስርዓት በዳሊኡ ምዃኑ ንዓዲ ተኸይዱ ክቕተል ክእሰር ምዃኑ ኣብ ወረቐት ኣሎ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከምኡ ከይበልካ ወረቐት ኣይወሃበካን እዚ ኩሉ ኢሎም ሓስዮም ወረቐት ወሲዶም ከብቅዑ ግን ነቲ ስርዓት ይድግፉ ኣለዉ ልዕሊ እዚ ናይ ሓሶት ምስክር የለን نحنا قلنا يتقالسنا يمه طبعا قوتيبنا نسوها زياتهم نعانقش مزغورنا زلو بفيزا زمص يكون نتوريست مصو نمغشا زمص يكون
ببحري እንዳጠለቆ ክንደይ ብጾቶም ኣብ ገዲፎም ብሰሃራ ክንደይ ሽግር መከራን ረኺቦ ካብ ሃገሮም ብጥኢት እናተሳሕቲዮም መጽኦም of course selfish ስለዝኾኑ ጠላማ ስለዝኾኑ ነስርዓት ተመሊሶ ይድግፍዎ ኣለዉ ክብቲ ጥራይ ከም ክገብሮ ዝኽእል ምስ ሓራዲኡ ድሰቲ ምስ ሓራዲኡ ድእከብ ክብቲ ጥራይ ናይ ክብቲ ባህሪ ናይ ክብቲ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ንሶም እዮም ንሕና ይኮና ንሕና ንመሰልና ኢና ንቃለስ ዘለና እና ተሮሪስት ኣይኮና ጠቃ ተሮሪስት እውን የብልና ንመንግስቲ ጀርመን ይኹን ንመንግስቲ ዴንማርክ ይኹን ንመንግስቲ ማንም ሃገር ንቃለሶ የለን ንሕና ንቃለሶም ነቶም ደገፍቲ ምልክዩ እዚ ምልካዊ ዝኾነ ስርዓት ድማ 34 ዓመት ዘይ ምርጫ ብዘይ ቋም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክንደይ ሰባት የሳቂ ይገፍዕ ይቀትል ኣሎ ኣብ ስደቱ እንደ ሴም ቲንግ ብመንገዲ ባራዩ ገይሩ ላይክ 4 ህይወት ብሉፃት ኣሕዋት ዳ መንጢሉልና ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ናትና ድኸም ናትና ሕመቕ ኣሎ ስለዚ እዚ ስቕ ስለ ዝበልና እሳቶም ተወዳዲቦም ብዝገበርዎ ፀለመ ንዝኾነ ናይ ማዕከን ዜና ኮ ዝሃብዎም ኢንፎርሜሽን ተወዳዲቦም ድሕዳ 100 ሰብ ሂቦሞም ኦኬ ሓቂ ኢሎም ኣሚኖም ፖስት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ከመይ ጌርና ነዚ ነፍሽሎ ከመይ ጌርና ሓሶት ምዃኑ ነረድኦም ግን ናትና ስቕ እንድሕዳ ኢልና ሓሶት ክደጋግም ሓቂ መስል ከም ዝበሃል ሓቂ ከምስልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃልሲ ናይ ውሕዳት ቃልሲ ናይ ኣብ ዴንማርክ ወይ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ቃልሲ ናይ መላእ ብርጌድ ንሓመዱ ምዃኑ ፈሊጥና ኩላትና ክንቃለሶ እዩ ዝግባአና ብትርኹም ኩንነውን እዩ ዝግባአና ናይ ብሓቂ ንሶም መን እዮም ንሕና መን ኢና ክፈልጡና ከዓ እዩ ዝግባእ ንኣብነት ኣብ እስራኤል እንድሕዳ ኸድና ኦረዲ ፈሊጦምና እዮም ኣብ እስራኤል መን እዮም ሰብ ቀይሕ መን እዮም ሰብ ሰማያዊ ብማልያና ፈልዮምና እዮም ፈልዮምና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣሕዋትና ኣብ እስራኤል ዘለዉ ብዝገበርዎ ቃልሲ ኣብ ፓርላማ ንደገፍቲ ምልኪ ጥራይ ንዓዶም ንኽስጎቡ ወይ ከዓ ካብ እስራኤል ንኽወፁ እንታይ ዓይነት ሕጋጋት ኣውፅኦም ሪኢና ኢና ማለት እዩ እዚ ኢና ክንገብሮ ዝግባአና እዚ ቃልሲ እዚና ክንዕውቶ ዝግባአና እዞም ኣዝዩ ሕማቕ ነውሪ ዝኾነ ቃላት ዝዛረቡ ኣብ በዓል ካናዳ ዘለዉ ትማል ድዩ ዋላ ሎሚ ኣብ ዝገበርኮ መደብ ይነግረኩም ነይረ ብርጌድና ሓመዱ ተተሓሒዞም ኣለዉ ብሕጋዊ መስርሕ ንሱ ሕጂ ኦል ኦቨር ደ ወርልድ ክንገብሮ ዝግባአና ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ገለ ንማንም ተቃላሳይ ከሰንብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓሶት ግን ቀዲሞምና ኣለዉ እዚኣ ንፈልጣ ዘለና ብሓሶት ቀዲሞምና ኣለዉ ከመይ ጌርና ሓቅን ርትዕን ሒዝና ነፍሽሎ ግን ናትና ናይ ተቃለስቲ ጉዳይ ምዃኑ ክንፈልጥ ዝግባእ ማለት ቴንኪዩ ነዚ ፀብፀብካ የማነ ኢንፎ ሜድያ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ባይዘወ የማነ ኢንፎ ኣብ ዝኸድኩም ኣተባብዕዎ ከይድኩም ስምዕዎ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ዝወፀ ማለት እዩ ፅቡቅ ፀብፂብዎ ኣሎ ካልእ እንታይ ክብለኩም ደለ ንሓፂር የመጨረሻ ቅድሚ ከም ዝበልኩኹም ሓድሽ ኣሎ ኣጋጣሚ ዓንቱ ወይ ይርኢ ነይረ ልፍንቲ ህወሓትን ሻዕብያ ፋኖን እንታይ ይመስል ዝብል ማለት እዩ ኤርምያስ ለገሰ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣሎ ፋኖ ካብ ህወሓት ሻዕብያ ኣፅዋር ይቕበል ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ንግዚኡ ንረሳዓዮ ኢሎም ቀዳምነት ንኣብይ ካብ ስልጣን ምውራድ ሓቢርና ንቃለስ ፋኖ 4 ኪሎ ስልጣን ክሕዝ ገለ ዝብል ዘሕለፎ መልእኽቲ ወይ ፀብፃብ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ ስካብ ክንደይ ሓቂ ንምፅራያት ንግደፎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ግን ናባኹም ዘመነ ካሴ ጋር የተያያዘ ነው ትላንት እንዳነሳሁት ዘመነ ካሴ ከሻዕቢያ ሰዎች ጋር ተገናኝቷል ቅድም ከጠቀስኩላችሁ ከህወሓት ውስጥ ካሉ እነ ጀነራል ምግበይ እነ ጀነራል ፍስሐ መንጁስ አዝናለሁ ፍስሐ በዚህ ደረጃ ነው ብዬ አላቅም ነበር እውነት ለመናገር ተማሪ ፍስሐ መንጁስ እና ከነ ግብጽ ጋር ዘመነ ካሴ ተገናኝቷል የተገናኘው በመተማ ቁጥር 4 በሚባል አካባቢ ነው አይ ቲንክ የጎንደር ሰዎች ምን እያወራው እንደሆነ ለእናንተ ግልጽ ነው ቁጥር 4 የሚባል አካባቢ ነው መተማ ቁጥር 4 በዚህ ግንኙነት በሱዳን የሚገኙ ይሄ ሳምሪ ወይም የህወሓት ታጣቂዎች ከዚህ ከሱዳን ጋር ያሉት ከነሱ ጋርም ተገናኝተዋል እንዴት በጋራ እንሰራለን የሚል ነገር ተነጋግረዋል ዘመነ ካሴ ከሻዕቢያ ህወሓት ጋር የተስማማባቸውና የጠየቃቸው ነገሮች አሉ ዘመነ አንደኛ በእነሱ በኩል ያነሱለት ነገር ወደ አንድ ድርጅት እሱም የተስማማው አንድ ድርጅት እንዲሆኑ እንዲያግዙት ነው የተስማማው አንድ ድርጅት ማለት ባጭሩ እነ አፋድን እንዲያጠፉለት ማለት ነው እንዲያግዙት እነ እስክንድርን እንዲያጠፉለት እንደ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጤን እንዲያጠፉለት ነው የተነጋገሩት እንዲያግዙት በዛ ዙሪያ ባይዘዌ በከፊል ተሳክቷል የአፋር ሰዎች ወጣችሁ መግለጫ ብትሰጡ ጥሩ ይመስለኛል በከፊል ተሳክቷል እነ ዘመነ ካሴ በከፈቱት ዘመቻ አይ ቲንክ እነ መቶ አለቃ ማስረሻ ጎጃምን ጥለው ወጥተዋል ባለኝ መረጃ
ወደ ወሎ ሸሽተው ሄደዋል። በከፊል ተሳክቶለታል ዘመነ። ምናልባት የድል ስኬት ከሆነ አንዱ እነ መቶ አለቃ ማስረሻን እነ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤን ማባረሩ ነው አንዱ ስኬት፣ የድል ስኬት ከሆነ ያደኖ ከወሎ ወዴት እንደሚሄድ አላውቅም። ስለዚህ አንዱ የተስማሙበት ነገር እንድንረዳችሁ እንድንደግፋችሁ ወደ አንድ ድርጅት ተሰባሰቡና ኑ የሚል ያነሱለት። እሱ ደግሞ ወደ አንድ ድርጅት ለመምጣት የቸገረን የነ እስክንድር ኃይል ነው። ስለዚህ እነሱን የማጥፋት ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። አይ ቲንክ በተወሰነ መልኩ ሳክሰስፉል ሆነዋል ብዬ አስባለሁ። ማቴሪያልም ድጋፍ ስላላቸው የሎጂስቲክ ብቻ ሳይሆን የመረጃም ድጋፍ ስላላቸው በሻቢያ ድጋፍና በቲፒኤልኤፍ በነ ጀነራል ምግበይ ድጋፍ አፐራንድ እየያዙ ነው እነንትና ላይ እነ ካፒቴን ማስረሻ ላይ። የድል ስኬትም ከተለካ አንዱ የድል ስኬት ይሄ ዘመቻ አንድነት የሚባለው አንዱ የድል ስኬት እሱ ነው ሊሆን የሚችለው። ወደ አንድ ድርጅት መምጣትን እንደ ዋና አጀንዳ አንስተውለታል። ሁለተኛ የወልቃይት የራያ ጥያቄን አንደርቫሊዩ አድርግ ብለውታል። እሱ ከመጀመሪያም ጀምረውታል አንደርቫሊዩ ማለት። መጀመሪያ አካባቢ ወጥተው ቁራጭ መሬት ምናምን ሲሉ ህዝቡ ሲደነግጥባቸው ብረሳሽ ቀኝን ልርሳሽ ምናምን ብለው ነበረ። ግን አሁን በቃ ዲግሬድ አድርጉት፣ አንደርቫሊዩ አድርጉት። ስለዚህ በትግራይ ሳይድ ያላችሁ ወልቃይት ራያ ምናምን ያላችሁ ከነ ዘመነ ጋር ስትገናኙ አክት አታድርጉ። ቢኮዝ ኮመን ኤነሚ ያላችሁ ያ የጋራ ጠላታችሁን ነው ማስቀደም ያለባችሁ። ያ የጋራ ጠላታችሁ አብይ አህመድ ይባላል። እሱ ላይ ፎከስ አድርጉ። ስለዚህ በወልቃይት በራያ በሚባል በመሬት ጉዳይ አትጨቃጨቁ፣ ለይደር አስቀምጡት። ቢኮዝ ሻቢያ የሚፈልገው በይደር ነው። ባይዘው በይደር የሚፈልገው ምንድነው? ነገ ከነጎዲያ ልክ እንዳሰበው ብልጽግናን ቢያባረር አብይን ቢያባረር አማራና ትግራዩን የሚያጋድልበት አገኘ ማለት ነው። ኮንቲኒቲ ያለው ቀውስ ለመፍጠር ያግዘዋል። አሁን ፍላጎት የለውም። በወልቃይት ራያ ላይ እንዲጣሉ አይፈልግም። ለይደር አቆዩት እየተባሉ ያሉትም ለዛ ነው። ስለዚህ በጋራ አጀንዳ ያወጡት ምንድነው? ነው አሁን እኮ ወልቃይት ያለው በብልጽግና እጅ ነው ያለው። ዛሬ የነ ደብረጽዮን ሚዲያዎችን ሄዳችሁ ብትሰሙ ጠቅላላ የሚናገሩት ደብረጽዮን ብቻ ሳይሆን የትግራይ ብሔርተኛው ጋር ቆላል ቁጥር ያልሆነ ሚዲያም ጋር ያሉ ሰዎች ወልቃይት ያለው በአማራ እጅ አይደለም ነው የሚሉት። ያ ማለት ህጥራ ቢልና ኩሉ ከብለይ ከኘ ኣብ ናይ ኤርሚያስ ለገሰ ፍኩም ብሎ ሰሞት ኮይሎም ልፍንቲ ህወሓት ሻዕቢያ ፋኖ እንታይ ይመስል ከም ዝብል ኣብይ ትንተና ብፀኒሑ ከም ዘሰሞ ፀናሕኩም ፋኖስ ካብ ህወሓት ሻዕቢያ ናፅዋሪ ይቕበል ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ድማ ንግዚኡ ንረሳዕዮ ኢሎም ቀዳምነት ንኣብን ካብ ስልጣን ምውራድ ሓቢርና ንቃለስ ኣብ ዝብልን ፋኖ ናብ 4 ኪሎ ስልጣን ክሕዝ ንዝታት ውድት ገይሮም ኣለዉ ዝብል ይፀብፂብዎ ዘሎ ስጋብ ክንደይ ሓቅነት ዘለዎ ንግዜም ኩነታት እንፀበዮ ሓፈሻ ግን እንታይ ከባህል ኣሎ ዝብል እዩ። ናይ ጉዳይ ትግራይ ኩሉ ግዜ ከም ዝፍለጥ ዝያዳ ኣባይታ ዘሎ ስለዝፈልጥዎ የጋ ሓበሬታ ክሕልፍ ኣይደልን። እቲ ዝበሃል ዘሎ ከም ዘሎ ክሕልፎ ዝደሊ ኣብታ ናይ ኣሕዋትና ናይ ብርጌድ ሓመዱ ተባሂላ ዘላ ዴንማርክ ኣብ ጀርመን ግን ሓደ ክፈልጥዎ ዘለኩም ገዛውታ ኣትዮም ፈቲሾም ክበሃል ከሎ ወዳእ ሚ ጥቆማ ብዝሃብዎ እዩ ወላ ሓደ ክረክብሎም ከዓ ይካሉ ስጋብ ሕጃ ዝተኣሰረ ሰብ የለን። ስለዚ ንሕና ብርጌድና ሓመዱ እዚኣቶም ቴሮሪስት ግሩፕ እዮም ክበሃል ከሎ ኢማጂን ኣብ ሓንጎሎም ዘቐምጥዎ ፃዓዱ ከምዚ ስኻ ከላሽን ደለካ ንኹም ዝኾን ነገር በቃ ገለ ነገር ዘዳለኻ ፈንጂ ትቀብር ትኽእል ከምኡ ገይሮም እዮም ንዖም ዝርብሽ ነገር ዘፍርሕ ነገር ዘርዕድ ነገር ፅሑፋትን ገለን ኣቢሎሞም ኣለዉ። ኣፍኮርስ ድሕነት ህዝቦም ስለ ዘገድሶም ድማ ከምኡ ክመስሎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ስጋብ መን ኢና ንሕና መን እዮም ደገፍቲ ግደፍ ዘይፈለጡና ናይ ግድን እዩ በቲ ሓሶት ክርበሽን ከምኡ ዓይነት ከዓ መስርሕ ከካይዱ ኣነ ክበዝደሊ ዝከኣለና ዝግባኣና መልሲ ክንህብን ከምዚ ሓውና የማነ ኢንፎ ሚድያ ኩሉ ኣሕሊፍዎ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ እንድሕር ዘድልዮ ኮይኑ እውን ስጋብ ክንዱ ዝኸይድ ተኮይኑ ዋ ንመሰልና እኳ ብዓይውን ሻዕቢያ ኣብ ዓዲ ዘሎ ንቃለሶ ኣለና ኣብዚ ዘይሽምካ ክወሃበካ ከሎ ናብ ልዕሊኻ ፀለመ ክካየድ ከሎ ባይደ ወይ ብጣዕሚ እዮም ዘይሓፍሩ ደገፍቲ ግደፍ እዮም ከምኡ ኢልና ንሕና ክንከሶም ዝግባኣና ንሕና ኢና ነቲ ግብረ ሽበራዊ ዝኾነ ስርዓት ንዕኡ ስለ ዝድግፉ ማለት ነቲ ቀታለ ዝኾነ ኢማጂን ፃዕዱ 34 ዓመት ብዘይ ምርጫ ቋም ዘይብል ሃገር 4-500 ጎዳጉድ ሰብ ተኣሲሩሎ እንተልካዮም ብእላፍ ኣሽሓት ተልካዮም ይስንብዱ ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኩሎም ተም ዘቂ ዜጋ ፍላይ ኣይፈልጡን እዮም። ሰው ግብረ ሽበራ ዝብል ሽም ጥራይ እንድሕር ሰሚዖ እሞ እንታይ ዓይነት ስምባደ ፈጥረሎም ነዚ ኣግምት እዚኦም ክኣሳቶም ይገብሩ ኣለዉ። ሰው ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣና እንታይ እዩ ኣብዚና ንሕና ኣፅዒትና ክንሰርሕ ዝግባኣና
زي خسمو صنحكم انتي بحال الله كسمعكم ወይ ከዓ ክፈጡ ኢለ ካለ ግን ኣታ ናይ ብርግን ሓመድ ግን እዚኣቲ ዘድሊ ካባና ካብ ሚድያታት ሓበሬታ ፍጥረት ከይህሉ ምንታን ዘድሊ ሓበሬታ ናባና ከተብልዎ ንሕና ንሳኹም ከም ዘለና እዚኣ ክሕብረኩም ዘድሊ ዝተረፈ ድሓራይ ይራኸበና ንሓፂር ሓበሬታ ወይ ከዓ ንሓፂር ዜና የምፅኩም ኣብ ዝቕፅል ተፈታዊ ቶክሾ ሚድያ ብዘይ ኣፈላላይ ንኩሉ همعدو يعسينو يصوعلو لعول سمعيلو تفتاوي تكشو ميديا ناي كلو نقول تفتاوي نفلتت نلحات تفتاوي ناي عبي ناي سديد تفتاوي ناي نرشتي عبي تفتاوي ناي فقري معادي تفتاوي